शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी खबर कभी भी कहीं भी देखने के लिए हमारे पब्लिक टाइम्स न्यूज चैनल को YouTube पर करें सब्सक्राइब। নমস্কার, পাবলিক টাইমসের নিউজ সেগমেন্ট এসআর টাইমসে আপনাদের স্বাগত জানাই। সঙ্গে আমি অভিজিৎ। শুরুতেই হেডলাইন্স। शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी खबर कभी भी कहीं भी देखने के लिए हमारे पब्लिक टाइम्स न्यूज चैनल को YouTube पर करें सब्सक्राइब। হেডলাইন্স নিবেদন করছেন দামোদর ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড, চয়েস অফ মিলিয়ন্স, রিস্তা জোকাভিনা রুটে। সড়কপথে পশ্চিম বর্ধমান সফরে দুর্গাপুরের সার্কিট হাউসে পৌঁছলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মন্ত্রী মলয় ঘটকের নেতৃত্বে দলের বিধায়ক এবং কর্মী সমর্থকরা স্বাগত জানান মুখ্যমন্ত্রীকে। সার্কিট হাউসেই রাত্রি বিশ্রামের পর বুধবার পানাগড় ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কের অনুষ্ঠানে যাবেন মুখ্যমন্ত্রী। পেট্রোল পাম্পগুলির ডাকা 24 ঘন্টা ধর্মঘটের শিল্পাঞ্চল জুড়ে কোনো প্রভাব পড়তে দেখা গেল না। পেট্রোলে ইথিনল মেলানো নিয়ে পেট্রোলিয়াম ডিলার্স অ্যাসোসিয়েশন দ্বারা সবের দাবি জানানো হয়েছে। মাত্র দুদিনেই পশ্চিম বর্ধমান জেলায় অভিযান চালিয়ে অবৈধ বালি কয়লা কারবারে জড়িত থাকার অভিযোগে 100 জনকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সফর ঘিরে এই তৎপরতা পুলিশের বলে মনে করা হচ্ছে। রানীগঞ্জে দুয়ারে সরকার ক্যাম্পের সংখ্যা 5 থেকে বাড়িয়ে করা হলো 6। এদিন জ্ঞান ভারতী স্কুলেও অনুষ্ঠিত হয় দুয়ারে সরকার ক্যাম্প। পরিদর্শনে যান প্রশাসক বোর্ডের সদস্য দিবেন্দু ভগত। রানীগঞ্জ থানার অন্তর্গত মঙ্গলপুরে মারুতি ভ্যানের সঙ্গে টোটোর সংঘর্ষ, অল্পের জন্য রক্ষা পেয়ে গেলেন 4 আরোহী। ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছে পরিস্থিতি সামাল দেয়। কুলটির শাঁকতরিয়া স্বাস্থ্য কেন্দ্রে করোনা ভ্যাকসিন নেওয়ার জন্য সারা রাত জেগে লাইন দিচ্ছেন মহিলারা। বাচ্চা কোলেও আবার কেউ কেউ স্বাস্থ্য কেন্দ্রের বাইরে লাইন দিচ্ছেন মায়েরাও। অবিলম্বে বিদ্যালয়ে উচ্চ মাধ্যমিক বিভাগ চালু করতে হবে, এই দাবিতেই আসানসোলে ডিভিসি লেফট ব্যাংক উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলের প্রধান শিক্ষককে ডেপুটেশন দেওয়া হলো দেন্দুয়া আঞ্চলিক তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে। আসানসোলের লেফট ব্যাংক অবস্থিত ব্যানার্জি বাবা আশ্রমের রাধা রাসবিহারী মন্দিরের প্রতিষ্ঠা উদ্বোধন করলেন বারাবণীর বিধায়ক বিধান উপাধ্যায়। ফিতে কেটে করা হলো সংস্কার করা মন্দিরটির দ্বার উদ্ঘাটন। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहुंची दुर्गापुर। सड़क मार्ग से मुख्यमंत्री का काफिला सिटी सेंटर के सर्किट हाउस पहुंचा, जहां मंत्री मलय घटक के नेतृत्व में पार्टी के विधायकों एवं कार्यकर्ताओं ने उनकी आगवानी की। सर्किट हाउस में ही मुख्यमंत्री रात्रि विश्राम करेंगी। इसके बाद बुधवार को पानागढ़ इंडस्ट्रियल पार्क में आयोजित कार्यक्रम में जाएंगी। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मंगलवार की शाम दुर्गापुर पहुंची।
सड़क मार्ग से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का काफिला डीवीसी मोड़ होते हुए सिटी सेंटर स्थित सर्किट हाउस पहुंचा, जहां राज्य के कानून एवं पीडब्ल्यूडी मंत्री मलय घटक ने उनकी आगवानी की। सर्किट हाउस में प्रवेश करने से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी थोड़ी देर तक रुकी और उन्होंने मंत्री मलय घटक से बातचीत की। इस दौरान उन्हें मंत्री मलय घटक के कान में कुछ कहते हुए सुना गया। दुर्गापुर पूर्व विधानसभा सीट के विधायक प्रदीप मजूमदार, रानीगंज विधानसभा क्षेत्र के विधायक और एडीटीए के चेयरमैन तापस बनर्जी समेत पार्टी के अन्य विधायक एवं नेता भी मुख्यमंत्री की आगवानी करने के लिए पहुंचे थे। इसके अलावा सड़क के दोनों किनारों पर बड़ी संख्या में तृणमूल कांग्रेस के समर्थक भी मौजूद थे और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के स्वागत में नारे लगा रहे थे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बारी बारी से कुछ नेताओं से बात की और उनका हालचाल पूछा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पार्टी के विधायकों को जनता के लिए काम करने के निर्देश देते हुए कहा कि वे बुधवार को सीधे पानागर इंडस्ट्रियल पार्क में कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेगी। 1 सितंबर को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पानागर इंडस्ट्रियल पार्क जाएंगी। पुलिस प्रशासन की तरफ से भी मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर खास तैयारियां की गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मुख्यमंत्री का काफिला जिन रास्तों से होकर सड़क मार्ग से गुजरेगा, वहां चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दुर्गापुर सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम करेंगी, इसलिए सर्किट हाउस में भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सूत्रों का कहना है कि पानागर इंडस्ट्रियल पार्क में आगामी 1 सितंबर को राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आगमन को लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से जोर शोर से तैयारी की गई है। मुख्यमंत्री पानागर इंडस्ट्रियल पार्क में 400 करोड़ की लागत से बन रही एक प्राइवेट पॉलिस्टर पैकेजिंग यूनिट का शिलान्यास करेंगी तथा इंडस्ट्रियल पार्क के कल कारखानों का जायजा लेंगी। ऐसी चर्चा है कि मुख्यमंत्री पश्चिम बर्धमान जिला के उद्योगपतियों के साथ बैठक भी कर सकती है। दुर्गापुर से साधन रुच की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। पेट्रोल पंपों में बुलाई गई 24 घंटों के हड़ताल का आसनसोल, दुर्गापुर, सल्पांचल समेत पूरे पश्चिम बर्धमान जिले में नहीं दिखा असर। पेट्रोल में एथेनॉल मिलाए जाने को लेकर पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन द्वारा एसओपी की मांग की जा रही है। वेस्ट बंगाल पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन द्वारा मंगलवार को राज्य भर में पेट्रोल पंपों में हड़ताल की घोषणा की गई थी, लेकिन इस हड़ताल का आसनसोल, दुर्गापुर, सल्पांचल समेत पश्चिम बर्धमान जिले में कोई खास असर देखने को नहीं मिला। अधिकांश पेट्रोल पंप चालू रहे और छोटे बड़े वाहनों को पेट्रोल पंपों में जाकर पेट्रोल डीजल भरवाते हुए देखा गया। अधिकांश पेट्रोल पंप संचालक इस हड़ताल से अनजान थे और उन्हें मालूम ही नहीं था कि वेस्ट बंगाल पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की तरफ से राज्यव्यापी हड़ताल बुलाई गई है। आसनसोल शहर के पेट्रोल पंपों में ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जहां सभी पेट्रोल पंप खुले हुए थे। एक पेट्रोल पंप के मैनेजर ने बताया कि उनका पेट्रोल पंप खुला हुआ है, उन्हें हड़ताल के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। पेट्रोल पंप हमारा खुला हुआ है, अभी हमारे पास तो कोई ऐसा मैसेज नहीं आया था कि बंद करने के लिए, लेकिन हमारे जितने भी थे हमने देखा कि खुले हुए। गौरतलब है कि वेस्ट बंगाल पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने पेट्रोल में एथेनॉल मिलाए जाने को लेकर तेल कंपनियों से उचित एसओपी की मांग कर रहे हैं। हालांकि इस सिलसिले में अभी कोई भी नीति निर्धारित नहीं की गई है, जिसके कारण डीलरों के साथ ही आम ग्राहकों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एसोसिएशन की तरफ से दावा किया गया है कि पेट्रोल में एथेनॉल मिलाए जाने का विपरीत असर वाहनों में पड़ रहा है। पेट्रोल पानी के संपर्क में आने से सारा एथेनॉल पानी बन जाता है। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स।
মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সফরের আগে মাত্র দুদিনে জেলায় অভিযান চালিয়ে অবৈধ বালি ও কয়লা কারবারে জড়িত থাকার অভিযোগে প্রায় 100 জনকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। অভিযানে উদ্ধার হয়েছে প্রচুর পরিমাণে বালি, কয়লা ও লোহা। আজ অর্থাৎ মঙ্গলবার দুর্গাপুরে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর মুখ্যমন্ত্রী সফরের আগেই তাই পুলিশের স্পেশাল রেডে ধরা পড়েছে একের পর এক বালি মাফিয়ারা। অবৈধ বালি কয়লা কারবারের অভিযোগে দুদিনে গ্রেপ্তার হয়েছে প্রায় 100 জন। উদ্ধার হয়েছে প্রচুর পরিমাণে বালি, কয়লা, লোহা। এই অভিযান ঘিরেই শোরগোল পড়ে গিয়েছে শিল্পাঞ্চলে। পুলিশ কমিশনার বদলির পরপরই নতুন পুলিশ কমিশনার শিল্পাঞ্চলে এই অবৈধ কারবার বন্ধ নিয়ে যথেষ্ট তৎপর। জানা গিয়েছে সালানপুর থানার জিতপুর এলাকায় বেশ কয়েক বছর ধরেই বালির অবৈধ কারবার করছেন এলাকার এক ব্যবসায়ী। তার গায়ে এতদিন পুলিশ হাত না দিলেও এবার তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। একইভাবে রানীগঞ্জের এক প্রভাবশালী ব্যক্তিও গ্রেপ্তার হয়েছেন। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে আসানসোল, দুর্গাপুর কমিশনারেটের পশ্চিম জোনের মাত্র 4টি থানা থেকেই বালি ও কয়লা কারবারে জড়িত সন্দেহে মাত্র দুদিনে 75 জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। কাঁকসা থানা এলাকা থেকে বালি লরি সহ 16 জন গ্রেপ্তার হয়েছেন। কমিশনারেটের সেন্ট্রাল জোনে 7 জন গ্রেপ্তার হয়েছে বালি ও কয়লা কারবারে জড়িত থাকার অভিযোগে। পুলিশ কমিশনার সুধীর কুমার নীলকান্তম বলেন, অবৈধ কারবারের বিরুদ্ধে এইভাবেই তাদের ধারাবাহিক অভিযান চালানো হবে। পাবলিক টাইমস। এখন খবরের সময় একটু বিরতির পর ফিরে আসছি আবার খবর নিয়ে, সঙ্গে থাকবেন। सर्वप्रथम पब्लिक टाइम्स के बारे में छोटा सा वक्तव्य रखेंगे। हम लोगों ने बहुत तरह के उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन आप लोगों के निरंतर सहयोग, स्नेह, प्रेम, प्यार एवं उत्साह। পাবলিক টাইমস এই যে সংস্থা আমাকে যে এখানে এনেছে তার জন্য আমি ওনাদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি এবং ওনাদের সমস্ত যে কর্ম সেটা বৈভব আকার ধারণ করুক আমি স্বামী বিবেকানন্দের কাছ থেকে প্রার্থনা করছি। न्यूज के जो मापदंड होते हैं उस पर खरा उतरते हुए इसी तरह आप काम करते रहे, क्योंकि वर्तमान समय में चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इंडिपेंडेंटली काम करना बहुत कठिन हो गया है। आधुनिक काल के बाद पोस्ट मॉडर्न, जिसमें स्वार्थ और इंडिविजुअलिज्म व्यक्ति प्रमुख हो गया है, समाज, परिवार, राज्य और राष्ट्र कहीं पीछे जा रहा है। ऐसे समय में पब्लिक टाइम्स के द्वारा समाज सेवी का सम्मान करना निश्चित रूप से अभिनंदनीय है। রানীগঞ্জের যে সংস্কৃতি, রানীগঞ্জের যে কালচার, ঐতিহ্য, সেটাকে একদিকে ধরে রাখা, আরেকটা হচ্ছে যে পাবলিক টাইমস কিভাবে এগিয়ে যাচ্ছে সেটাকে পাবলিকলি হাইলাইট করা, এই দুটোকে একসাথে কম্বাইন করে আজকের এই অনুষ্ঠান। পাবলিক টাইমস আপনাদের সহযোগিতা, আপনাদের আশীর্বাদ নিয়ে, সকলের সম্মিলিত প্রয়াস এবং প্রচেষ্টা দিয়ে হচ্ছে পাবলিক টাইমস এগিয়ে চলুন। পাবলিক টাইমস উত্তরোত্তর, পাবলিক টাইমসের শ্রীবৃদ্ধি উত্তরোত্তর হচ্ছে যে বহির্মুখ আকার ধারণ করুন। এই সংবাদপত্র, প্রিন্ট মিডিয়া বা ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া, মানুষ খুব ছাপা কথাকে বিশ্বাস করে, মানুষ খুব চোখের সামনে যেটা দেখে সেটাকে বিশ্বাস করে। তো যারা এই কাজটা করে তাদের কিন্তু অনেক প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে এই কাজটা করতে হয়। পাবলিক টাইমসে প্রায় 3.5 থেকে 4 লক্ষ দর্শক আছে, অডিয়েন্স আছে এখানকার এই সারাউন্ডিং এরিয়ায়। আমি পাবলিক টাইমসের নিউজ সমস্তভাবে দেখেছি এবং দেখে একটা জায়গায় উপনীত হয়েছি, সিদ্ধান্তে এসেছি যে না, পাবলিক টাইমসে তারা চেষ্টা করে সঠিক খবরটাকে প্রকাশ করে দেওয়া।
জয়সওয়ালকে পাবলিক টাইমসে যিনি কর্ণধার তাকে কৃতজ্ঞতা জানাই। তারা রানীগঞ্জের মানুষের কাছে, রানীগঞ্জের হৃদয়ে তারা নিজেদের জায়গা করে নিয়েছে। সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষকে সম্মানিত করা এবং তাদের সঙ্গে নিত্য যোগাযোগ না থাকলে এত সুন্দর মানব অনুষ্ঠান করা যায়। Public Times, let me tell you, it is my news channel when I travel every day from Durgapur to Raniganj. Vinodji, I thank you very much. He sends me the news and through the YouTube also, and that is my pastime for 20 minutes. I hear to that channel when I travel from Durgapur to Raniganj. It's a wonderful company. शानदार घर के आपके सपने को पूरा करने के लिए वालका ग्रुप पेश करते हैं रानीगंज का सबसे बड़ा हाउसिंग कॉम्प्लेक्स कमलाधाम, जो 2 नंबर जातीय सड़क से 400 मीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ आपको मिलेगी सीमित कीमत पर असीमित लग्जरी सुविधाओं से परिपूर्ण 1, 2 और 3 BHK फ्लैट्स। कमलाधाम में आपको मिलेगा 5G+5 बिल्डिंग्स, स्विमिंग पूल विद किड्स पूल, AC कम्युनिटी हॉल, 55% वर्किंग स्पेस, 24 घंटे पावर बैकअप, 24 घंटे सिक्योरिटी, CCTV सर्वेलियंस, AC जिम्नाजियम, मैरिज हॉल, चिल्ड्रंस पार्क, नियमित वाटर सप्लाई समेत और भी बहुत कुछ। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2,67,000 रुपए की सब्सिडी और बड़े बैंकों से लोन की सुविधा भी उपलब्ध है। तो फिर देर क्यों, आज ही बुक करें अपने सपनों का घर। पता गणेशधाम हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के निकट, जीराडांगा, सियारशोल, रानीगंज। कॉन्टैक्ट 7719356476 9832733886। কার চয়েস দেখো, তখন মহিষাসুর। পুজোর আড্ডায় ব্রেক চেঞ্জ করে নাও ঠিক, নো মাথায় হাত। লেটস গো টু ছাদ। পুজোর সকাল বিকেল সেই ডুব দিতে চায় আড্ডাতেই, ছাদেই বাঁধন হারা ভরসা দিচ্ছে টাটা, টাটা স্ট্রাকচারা। रानीगंज में द्वारे सरकार कैंप की संख्या 5 से बढ़ाकर 6 की गई। ज्ञान भारती स्कूल में भी आम लोगों की सुविधा के लिए लगाया गया द्वारे सरकार कैंप। नगर निगम के प्रशासक बोर्ड के सदस्य दिव्येंदु भगत ने द्वारे सरकार कैंपों का दौरा किया। राज्य सरकार द्वारा लगाए जा रहे द्वारे सरकार कैंपों में बढ़ रही भीड़ को देखते हुए रानीगंज में कैंप की संख्या बढ़ाई गई है। आसनसोल नगर निगम के 2 नंबर बोरो क्षेत्र के अंतर्गत पहले द्वारे सरकार के 5 कैंप लगाए जा रहे थे, लेकिन अब इसकी संख्या बढ़ा दी गई है। दरअसल रानीगंज के ज्ञान भारती स्कूल में भी द्वारे सरकार कैंप लगाया गया है। मंगलवार को नगर निगम के प्रशासक बोर्ड के सदस्य दिव्येंदु भगत ने सियारशोल राज हाई स्कूल और ज्ञान भारती स्कूल में लगाए गए द्वारे सरकार कैंप का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कैंप में लक्ष्मी भंडार समेत विभिन्न योजनाओं का फॉर्म जमा करने पहुंचे पुरुष महिलाओं से बातचीत की और यह जानने का प्रयास किया कि उन्हें किसी तरह की परेशानी हो रही है या नहीं। प्रशासक बोर्ड के सदस्य दिव्येंदु भगत ने कहा कि
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अनुप्रेरणा से लगाए गए द्वारे सरकार कैंप को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। खास तौर पर लक्ष्मी भंडार योजना को लेकर महिलाओं में काफी खुशी है। उन्होंने कहा कि लोगों को फॉर्म लेने एवं जमा करने में किसी तरह की असुविधा ना हो, इसके लिए कैंप की संख्या बढ़ाई गई है और कैंपों में पर्याप्त संख्या में काउंटर भी लगाए गए हैं। इसके अलावा कैंप में नए बैंक के अकाउंट खोलने एवं आधार कार्ड संबंधी कार्य के लिए भी काउंटर बनाए गए हैं। ব্যাংকের পাসবই আমরা করে দিচ্ছি এবং আধার কার্ড সংক্রান্ত যে অসুবিধা আছে সেই সব অসুবিধাগুলো মানুষের সম্মুখীন হতে হচ্ছিল, তো সেইগুলো আমরা ব্যবস্থা করে দিচ্ছি এখান থেকে। আজকে জানতে পারছেন যে শুধু এখানে নয়, সারা পশ্চিমবাংলা জুড়ে আজকে উন্নয়নের একটা জোয়ার বইছে, সেটা আজকে মানুষ দেখতে পাচ্ছে। আজ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টা, আজকে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে আর আসানসোল মিউনিসিপাল কর্পোরেশনের সহযোগিতায় আজকে দুয়ারে সরকার ক্যাম্প রানীগঞ্জ বড় ট্যুর অন্তর্গত আর বিভিন্ন স্কুলগুলোতে আজকে হয়েছে। আমাদের ভিড় সংখ্যাগুলো এবার বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, যেভাবে মানুষের ভিড় দেখা গেল এবং তার সঙ্গে এই ডেটটাও বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, আবার একটা ডেট করে দেওয়া হয়েছে এবং মানুষ যেন সুষ্ঠুভাবে লাইনে দাঁড়িয়ে ফর্ম বিভিন্ন কাউন্টার থেকে সংগ্রহ করতে পারে। যেমন এখানে স্বাস্থ্যসাথী থেকে শুরু করে লক্ষ্মী ভাণ্ডার থেকে শুরু করে জয় জোহার প্রকল্প থেকে শুরু করে খাদ্যসাথী প্রকল্প থেকে শুরু করে এখানে শিডিউল কাস্ট শিডিউল ট্রাইবের যাদের সার্টিফিকেট নেই সেই সবগুলো অ্যাপ্লাই করতে পারছে। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। रानीगंज थाना क्षेत्र की मंगलपुर रोड पर मारुति के साथ टोटो की जोरदार भिड़ंत हो गई। इस दुर्घटना में मारुति में सवार 4 लोग बाल बाल बच गए। पुलिस मौके पर पहुंची और दुर्घटनाग्रस्त मारुति और टोटो को अपने कब्जे में ले लिया। रानीगंज थाना क्षेत्र के मंगलपुर रोड पर एसकेएस पब्लिक स्कूल के निकट मारुति के साथ टोटो की जोरदार भिड़ंत हो गई। इस दुर्घटना में मारुति में सवार 4 लोग बाल बाल बच गए। घटना के बारे में बताया जाता है कि अंडाल थाना क्षेत्र के दक्षिण खंड इलाके का रहने वाला एक परिवार मारुति पर सवार होकर मंगलपुर रोड होते हुए रानीगंज बाजार की तरफ जा रहा था। इस बीच स्कूल के पास अचानक मारुति के सामने का एक चक्का फट गया, जिसके कारण पीछे से तेज गति से आ रहे एक टोटो ने पहले मारुति को टक्कर मारी और फिर टोटो पलट गया। इसके बाद और एक टोटो ने आकर उसमें टक्कर मार दी। राहत की बात यह रही कि मारुति में सवार पुरुष, महिला एवं 2 बच्चे बाल बाल बच गए, जबकि दोनों टोटो में ड्राइवर के अलावा कोई भी यात्री सवार नहीं था। दुर्घटना में मारुति के साथ दोनों टोटो क्षतिग्रस्त हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि जिस प्रकार से यह दुर्घटना हुई उसमें जान माल का बड़ा नुकसान हो सकता था। मारुति उधर लगा हुआ है, मारुति में टायर लगता उड़ गया है, इस कारण से लटकाते हुए इधर से ये पीछे मम्मी के टोटो मारा और उधर से आते हुए वो टोटो जो है सो अनबैलेंस देख करके उसको मारा। अगला को देख करके वो नर्वस होकर के वो भी उसको एक दूसरे को मम्मी में 2 लेडीज 2 बच्चा और एक जेंट्स बैठा हुआ था। मामूली सा चोट लगा है, दक्षिण खंड का वो लोग रहने वाला है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से मारुति में सवार लोगों को बाहर निकाला गया। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त मारुति और टोटो को अपने कब्जे में ले लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। कुल्टी के साकतोड़िया स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना वैक्सीन के लिए पूरी रात जगकर महिलाओं को लगानी पड़ रही है लाइन। गोद में बच्चों को लेकर कई महिलाएं पूरी रात स्वास्थ्य केंद्र में लाइन में खड़ी नजर आई।
कोरोना वायरस महामारी की तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए लोगों में कोरोना वैक्सीन लेने की होड़ मची है। वैक्सीन को लेकर ऐसी आपाधापी है कि लोगों को पूरी रात जगकर स्वास्थ्य केंद्रों के बाहर लाइन लगानी पड़ रही है। ऐसा ही नजारा कुल्टी थाना क्षेत्र के साकतोड़िया पुलिस फाड़ी के पास स्थित स्वास्थ्य केंद्र में देखने को मिला, जहां वैक्सीन के लिए महिलाएं पूरी रात जागकर इंतजार कर रही हैं। सोमवार की देर रात स्वास्थ्य केंद्र में जाकर देखा गया कि बाहर में कई महिलाएं कतार में खड़ी थी और सुबह में कोरोना वैक्सीन के लिए अपनी बारी आने का इंतजार कर रही थी। स्वास्थ्य केंद्र के बाहर खुले आसमान के नीचे उन्हें पूरी रात जागकर काटनी पड़ रही है। अपना सारा कामकाज छोड़कर वे स्वास्थ्य केंद्र के बाहर घंटों लाइन में खड़ी होने को मजबूर है। सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि कई महिलाएं गोद में बच्चे लिए लाइन में खड़ी हुई थी। লাইন পাওয়া যাচ্ছে না, 3 দিন ধরে ঘুরে ঘুরে যাচ্ছে। কেন লাইন পাওয়া যাচ্ছে না? সবাই যে লাইন দিচ্ছে সে আমাদেরকে দিতে হচ্ছে। ভ্যাকসিনটা তো আপনি কখন পাবেন? সবাই বলছে 11টা। তো কি সারা রাত আপনি এরকমই থাকবেন? কি করব, কষ্ট করতে হবে, সবাই কষ্ট করছে, আমাকেও করতে হবে। কি করলে ভালো হতো? কি করলে ভালো হতো? আমাদের ছেলে মেয়েরা স্কুলে পড়ছে, স্কুল থেকে ব্যবস্থা করলে ভালো হতো। महिलाओं की परेशानी यही कम नहीं हो रही है। उनका कहना है कि दिन भर लाइन में खड़े रहने के बावजूद आखिर में उन्हें कहा जाता है कि अब वैक्सीन नहीं मिलेगा, इसलिए उन्हें निराश होकर घर वापस लौटना पड़ता है। कई दिनों तक स्वास्थ्य केंद्र के चक्कर काटने के बाद भी जब उन्हें वैक्सीन नहीं मिली तो अब रात जागकर वैक्सीन का इंतजार करना पड़ रहा है। लाइन लगाने वालों में सिर्फ महिलाएं और पुरुष ही नहीं बल्कि युवा भी शामिल है। তো রাত্রে কেন পাওয়া যাচ্ছে না? 2-3 দিন ধরে ঘুরে ঘুরে যাচ্ছি, অনেক দূরে লাইন পড়ে যাচ্ছে, তখন আর বলছে হবে না, তখন আবার ঘুরে যেতে হচ্ছে। অত রাত্রিবেলা এসেও ঘুরে চলে যায়। তো মনে হচ্ছে কালকে আপনি ভ্যাকসিনটা পেয়ে যাবেন? দেখি না পাইলে কি করব। কোথায় থেকে এসেছেন? মোজকুলি কিশোরগঞ্জ। আসানসোল से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। খবরের সময় এখন আবার একটু বিরতির পর থাকছে আবার খবর, সঙ্গে থাকুন। আপনার স্বপ্নের বাড়ি এখন হাতের মুঠোয়। বাঁকে বিহারী ধাম 2 নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে গোপাল মাঠের মোহনপুর মৌজায় এই পরিবেশ বান্ধব 150 বিঘের টাউনশিপে থাকছে নানান ধরনের প্লট, থাকছে ডিউপ্লেক্স, বাংলোর উপযোগী প্লট। বাঁকে বিহারী ধামের আবাসিকদের জন্য থাকছে জগিং এরিয়া, সুইমিং পুল, গার্ডেন, মন্দির, ক্লাব হাউস, হাসপাতাল, কমার্শিয়াল মার্কেটের মতো অত্যাধুনিক সুযোগ সুবিধে। বাঁকে বিহারী ধাম থেকে মাত্র 5 মিনিটে পৌঁছে যাবেন অন্ডাল বিমানবন্দরে। তাই আর দেরি না করে যোগাযোগ করুন। সাইট অফিস বাঁকে বিহারী ধাম, গোপাল মাঠ, দুর্গাপুর 17। মোবাইল 811643 9755 993248 4359 7001804855 9932820784 অথবা যোগাযোগ করুন আমাদের প্রধান কার্যালয় A/24 বাঁশরা রোড, রামবাগান, শিহারশোল, রানীগঞ্জ। মোবাইল 9434312120 7001804855। শিক্ষকের অভাবে বন্ধ হয়েছে উচ্চ মাধ্যমিক বিভাগ, বিদ্যালয়ে অবিলম্বে তা চালু করতে হবে। এই দাবিতে এদিন বিক্ষোভ দেখিয়ে ডিভিসি লেফট ব্যাংক উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলের প্রধান শিক্ষকের হাতে ডেপুটেশন দিল দেন্দুয়া আঞ্চলিক তৃণমূল কংগ্রেস। ডিভিসি দ্বারা পরিচালিত ডিভিসি লেফট ব্যাংক উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল, এই বিদ্যালয়ের মধ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে শিক্ষক না থাকায় বিগত 2 বছর ধরে বন্ধ হয়ে রয়েছে উচ্চ মাধ্যমিক বিভাগ। বলা যেতেই পারে ওই অঞ্চলের মধ্যে মাত্র এক এবং অদ্বিতীয় উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় এই ডিভিসি লেফট ব্যাংক স্কুল। প্রচুর গরিব ছেলেমেয়েরা এখানে পড়াশোনা করেন, কিন্তু প্রায় 2 বছর ধরে শিক্ষক না থাকায় বন্ধ হয়ে পড়ে রয়েছে উচ্চ মাধ্যমিক বিভাগে ভর্তি। তাছাড়া এই বিদ্যালয়ে রাজ্য সরকারের কোনো সুবিধা ছাত্রছাত্রীরা পান না বলে
অভিযোগ। এসব বিষয়গুলির প্রেক্ষিতে এদিন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জে হালদারের হাতে একটি স্মারকলিপি তুলে দেওয়া হয় দেন্দুয়া আঞ্চলিক তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে। তাদের দাবি যে কোনো উপায়ে উচ্চ মাধ্যমিক বিভাগ চালু করা এবং যে সমস্ত সরকারি প্রকল্প ছাত্রছাত্রীরা পাচ্ছে না তার অতি দ্রুত ব্যবস্থা করতে হবে। তাদের দাবিগুলির প্রেক্ষিতে তৃণমূল কংগ্রেস নেতা মনোজ তিওয়ারি বলেন, দেন্দুয়া অঞ্চলের উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় এটি একটি ডিভিসি দ্বারা পরিচালিত স্কুল, কিন্তু বিগত 2 বছর ধরে উচ্চ মাধ্যমিক বিভাগ বন্ধ হয়ে থাকায় সমস্যায় পড়েছেন ছাত্রছাত্রীরা। আমাদের ব্লকের মধ্যে আমাদের দেন্দুয়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় কোনো হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল নেই। ডিভিসি শুরু থেকে দায়িত্বটা পালন করেছে, কিন্তু বর্তমানে ডিভিসি যেভাবে চলছে এই স্কুলকে বন্ধ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। আমরা এই এলাকাবাসীকে নিয়ে, সাধারণ মানুষকে নিয়ে আমরা স্কুলকে বাঁচানোর স্বার্থে আমরা লড়াইয়ের মাঠে নেমেছি। আজকে এখানে আমরা প্রধান শিক্ষক মহাশয়কে আমরা স্মারকলিপি দিয়ে আলোচনা করেছি। আলোচনা খুবই সার্থক হয়েছে, উনি সহযোগিতা করবেন এবং আমরা খুব তাড়াতাড়ির মধ্যে প্রজেক্ট হেড মহাশয় ডিভিসি ওনার কাছে আমরা ডেপুটেশন দিতে যাব এবং অল কনসার্ন আমরা সেটা আমরা যে মাস পিটিশন করেছি তার চিঠিগুলো আমরা পাঠাবো। এদিন স্কুলের প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে দাবিগুলির প্রেক্ষিতে দীর্ঘক্ষণ আলোচনাও করা হয়। সন্তোষ মণ্ডলের রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস, আসানসোল। লেফট ব্যাঙ্ক অবস্থিত ব্যানার্জি বাবা আশ্রমে রাধা রাসবিহারী মন্দির প্রতিষ্ঠা ও শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী ব্রত মহোৎসবে উপস্থিত হলেন বারাবণীর বিধায়ক বিধান উপাধ্যায়। ফিতে কেটে পুনর্সংস্কার করে প্রতিষ্ঠা করা মন্দিরের উদ্বোধন করলেন বিধায়ক। লেফট ব্যাংক অবস্থিত ব্যানার্জি বাবা আশ্রমের পুনর্সংস্কার করে রাধা রাসবিহারী মন্দিরের প্রতিষ্ঠা হলো। মঙ্গলবার মন্দিরের ফিতে কেটে শুভ উদ্বোধন করলেন বারাবণীর বিধায়ক বিধান উপাধ্যায়। সোমবার দিন জন্মাষ্টমীর ব্রত মহোৎসবে এই মন্দিরে রাধা রাসবিহারী বিগ্রহ স্থাপন, গোপাল সহস্রনাম, নাম সংকীর্তন, ভজন কীর্তন, ভগবত পাঠ এবং মহা অভিষেকের মাধ্যমে রাসবিহারী মন্দির প্রতিষ্ঠার কাজ সম্পন্ন করা হয়। এরপর মঙ্গলবার প্রায় হাজার হাজার মানুষের জন্য আয়োজন করা হয়েছিল খিচুড়ি ভোগের। এদিন কালী মন্দির ও রাধা কৃষ্ণের মন্দিরে পুজো দেন বিধায়ক বিধান উপাধ্যায়। তিনি বলেন, যে কোনো মুহূর্তে এই মন্দির কমিটির পাশে তিনি থাকবেন। যেহেতু এখানে মন্দির আজকে উদ্বোধন হয়েছে, প্রতিষ্ঠা হয়েছে, এখানে পূর্বে মনোজবার কাছে শুনছিলাম এখানে পূর্বে কালী মন্দির ছিল এবং এখানে প্রতি বছরে পুজো হয়। তো জন্মাষ্টমীর দিন মানে শ্রীকৃষ্ণজি এবং রাধাজির মূর্তি স্থাপন হলো, মন্দির হলো। আমি এখানে উপস্থিত সকলকে, যারা গুরুজন আছেন, আমার বাবাজিরা আছেন, সকলকে আমার প্রণাম রইল। ছোট এবং বন্ধু যারা আছেন তাদেরকে আমার ভালোবাসা রইল। জন্মাষ্টমী সকলকে আন্তরিক প্রীতি, শুভেচ্ছা, অভিনন্দন। আমার সন্তোষ মণ্ডলের রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস, আসানসোল। এখন সময় আবার একটু বিরতির, সঙ্গে থাকবেন। स्वास्थ्य की रक्षा और अधिक पौष्टि, एग्रो फ्रेश आटा की रोटी, खुशी परिवार हरदम ताजा टेस्ट, आटा की जगत में एग्रो फ्रेश बेस्ट। संपूर्ण मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल से भरपूर एग्रो फ्रेश आटा, मॉडर्न साइंटिफिक टेक्नोलॉजी से बना हेल्दी एग्रो फ्रेश आटा। रोटी, चपाती, पूरी, पराठा, एग्रो फ्रेश आटा। স্বাস্থ্যোজ্জ্বল দেহে সঠিক পুষ্টি, এগ্রো ফ্রেশ আটা রুটি, এগ্রো ফ্রেশ আটা। বাছাই করা গম থেকে তৈরি, স্বাদ ও গন্ধে মনের পছন্দে, মনপসন্দ চাক্কি ফ্রেশ আটা, মনপসন্দ।
अगर आपके पास भी है किसी कार्यक्रम, दुर्घटना अथवा समस्याओं से संबंधित ताज़ा तरीन खबर जो आप करना चाहते हैं पब्लिक टाइम्स के साथ साझा, तो हमें व्हाट्सएप पर भेजे वीडियो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9332040391 9332185842। शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी खबर कभी भी कहीं भी देखने के लिए हमारे पब्लिक टाइम्स न्यूज चैनल को यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब। খবর শেষ করব, তবে এখন হেডলাইন্স ফিরে দেখবো আরো একবার। शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी खबर कभी भी कहीं भी देखने के लिए हमारे पब्लिक टाइम्स न्यूज चैनल को यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब। হেডলাইন্স নিবেদন করছেন দামোদর ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড, চয়েস অফ মিলিয়ন্স, রিস্তা জোকাভিনা টোটে। সড়কপথে পশ্চিম বর্ধমান সফরে দুর্গাপুরের সার্কিট হাউসে পৌঁছলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মন্ত্রী মলয় ঘটকের নেতৃত্বে দলের বিধায়ক এবং কর্মী সমর্থকরা স্বাগত জানান মুখ্যমন্ত্রীকে। সার্কিট হাউসেই রাত্রি বিশ্রামের পর বুধবার পানাগড় ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কের অনুষ্ঠানে যাবেন মুখ্যমন্ত্রী। পেট্রোল পাম্পগুলির ডাকা 24 ঘন্টা ধর্মঘটের শিল্পাঞ্চল জুড়ে কোনো প্রভাব পড়তে দেখা গেল না। পেট্রোলে ইথিনল মেলানো নিয়ে পেট্রোলিয়াম ডিলার্স অ্যাসোসিয়েশন দ্বারা সবের দাবি জানানো হয়েছে। মাত্র দুদিনেই পশ্চিম বর্ধমান জেলায় অভিযান চালিয়ে অবৈধ বালি কয়লা কারবারে জড়িত থাকার অভিযোগে 100 জনকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সফর ঘিরেই এই তৎপরতা পুলিশের বলে মনে করা হচ্ছে। রানীগঞ্জে দুয়ারে সরকার ক্যাম্পের সংখ্যা 5 থেকে বাড়িয়ে করা হলো 6। এদিন জ্ঞান ভারতী স্কুলে অনুষ্ঠিত হয় দুয়ারে সরকার ক্যাম্প। পরিদর্শনে যান প্রশাসক বোর্ডের সদস্য দিবেন্দু ভগত। রানীগঞ্জ থানার অন্তর্গত মঙ্গলপুরে মারুতি ভ্যানের সঙ্গে টোটোর সংঘর্ষ, অল্পের জন্য রক্ষা পেয়ে গেলেন 4 আরোহী। ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছে পরিস্থিতি সামাল দেয়। কুলটির শাকতরিয়া স্বাস্থ্য কেন্দ্রে করোনা ভ্যাকসিন নেওয়ার জন্য সারা রাত জেগে লাইন দিচ্ছেন মহিলারা। বাচ্চা কোলেও আবার কেউ কেউ স্বাস্থ্য কেন্দ্রের বাইরে লাইন দিচ্ছেন মায়েরাও। অবিলম্বে বিদ্যালয়ে উচ্চ মাধ্যমিক বিভাগ চালু করতে হবে, এই দাবিতেই আসানসোলে ডিভিসি লেফট ব্যাংক উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলের প্রধান শিক্ষককে ডেপুটেশন দেওয়া হলো দেন্দুয়া আঞ্চলিক তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে। আসানসোলের লেফট ব্যাংক অবস্থিত ব্যানার্জি বাবা আশ্রমের রাধা রাসবিহারী মন্দিরের প্রতিষ্ঠা উদ্বোধন করলেন বারাবণীর বিধায়ক বিধান উপাধ্যায়। ফিতে কেটে করা হলো সংস্কার করা মন্দিরটির দ্বার উদ্ঘাটন। এখনকার মতন এই পর্যন্তই। দেখছেন পাবলিক টাইমস, ইওর ভয়েস আওয়ার মিশন। নমস্কার। अगर आपके पास भी है किसी कार्यक्रम, दुर्घटना अथवा समस्याओं से संबंधित ताज़ा तरीन खबर जो आप करना चाहते हैं पब्लिक टाइम्स के साथ साझा, तो हमें व्हाट्सएप पर भेजे वीडियो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9332040391 9332185842।